Aujourd'hui, on va passer la journée sur ce magnifique voilier. Direction l'archipel des Whitsundays, au large de la côte est de l'Australie. C'est parti. So we're pretty much going to go through here, around here, into this little bay here called Tongue Bay. After that, we'll start our little walk to Whitehaven Beaches. Okay, here we go. C'est magnifique. C'est beau. Il y a plein de raies là. So that's nice, man.